Dakle, ovdje se radi o 1998. Peugeot 306 GTI 6. Svoje vrijeme najbolji hot hatch koji je izišao na tržištu. I ovaj je isto modificiran još od prošlih vlasnika i s moje strane isto kad sam ga prilagodil sebi. Ovaj auto mi služi za gušt jer auti su mi strast i jednostavno volim voziti. Kako se veli, vožnja je moja terapija. Motor koji je unutra u autu je 2.0 ventilac, 167 konja preciznije. Njegova svrha je više da bude on sposoban i da budu vozne osobine nego da je to ljepota. Auto nije ono, kako bi se reklo, garažna ljepotica, nije se ga baš nikad glancalo previše sve. To nije auto za style, to je jednostavno auto za gušt. Modifikacije koje se nalaze na autu su Koni Sport žuti sa Falkland -5 oprugama. Iza su gas štelajući u 20 točaka opruge. Ima OZ Super Turismo 16 cola felge sa gumama Continental Sport Contact 3. Na autu su jači seleni od teretnog Berlinga ili partnera Peugeota. Tvornički seleni su prazni, ovi su puni i čvršći su. Ima puni donji nosač motora, ima olakšani zamašnjak, na zadnjem mostu su Powerflex seleni. Ispušni sustav je cijeli inox, Fi60, ima Miltec full protočni katalizator, full protočni srednji lonac i Super Sprint zadnji lonac. A krov je tipično francuski. U Francuskoj nema zljuštene krov, znači da neke nije vredo i da auto vjerojatno na krovu bilo. Nisam od uvijek tak bio. Mene je od uvijek više kad sam počeo privuklo me da auto bude komplet sređen. Pa čak i u ono vrijeme to bilo popularno, braniki, unutrašnjosti, tako da auto bude savršeni. A u tom smjeru sam krenuo u jednom trenu kad sam počeo, ja mislim, studirati, čak i prije toga. I bila je jedna stranica, forum, KR Tuning. Normalno, tam sam upoznao svu tu prek foruma race ekipa koja se bavi trkama, ekipa koja slaže auto za trke i u tom trenu me čak i to privuklo. Kad sam gledao malo kakvi su to auti, kakav je to zvuk, kako se to vozi, još kad sam znal sjediti u nekom unutra, onda taj kavez, ta školjka, jednostavno onda me to sve privuklo i jednostavno sam odlučio jednog dana bih htio ja tak neke imati u tom stilu. Tehnike vožnje sam baš krenuo kad je isto to KR Tuning, onda sam to počeo proučavati. Pa onda je bilo s početka te neke tehnike kočenja lijevom nogom, bilo je pa ajmo se naučiti, ja bi probao normalno. Prvih par put je bilo katastrofa, završio sam na šajbi ili ne znam, kotači zblokirali, skoro nekam zletel. Ali s vremenom to me jako privuklo i to sam baš htio i jednostavno s godinama je to došlo. Naučiš se te tehnike, gledaš na YouTube-u, gledaš savjete od trkačih vozača, slušaš od ovih koji se bave trkama, malo načuješ kako se kaj radi i jednostavno želiš to probati i kad te vuče, buš se i naučilo. Kad želiš, kad imaš volje, buš se sve naučio. Ja sam kupil taj auto, sad smo si prijatelji. Od njega sam kupil, onda smo se još znali samo iz srednje ovakve izveđenja. Onda kad sam ja kupil taj auto od njega, onda smo se počeli intenzivnije družiti. A i malo je smiješna priča, vlasnik koji je bil prije njega mi se isto javilo, da li prodajem taj auto. A u biti ja nisam niti znal da je to prvotni vlasnik još iz Rijeke bil. I onda tek kad mi je taj prijatelj rekao, pa ja sam od njega kupila auto. Onda sam i
U biti počeo s njim pričati i onda je rekao da, to je bil moj auto i u biti to je tren isto u kojem sam ja doznal dobri dio povijesti toga auta i poslal mi je slika i sve, to mi je isto neke kaj sam se sačuval jednostavno jer vidjeti da taj auto je dugoročni projekt nekomu bil, znači ovo nikad ne bu gotovo. Taj auto najbolje ga opisuje to jer taj auto fakat nikad nije bil gotov, pa čak i kroz prošle vlasnike pa sve sad do mojih ruku. Jednostavno imam sve podatke i sve slike i mislim tu povijest auta sad ja isto čuvam jer velim, nikad ne bu gotovo. Taj auto nikad ne bi od mene išao. Stvarno ga nikad ne bih htio dati zato jer su to prelijepe uspomene u njemu i previše truda i jednostavno to je auto koji me najbolje opisuje. Sljedeća želja mi bi bilo pa recimo da ga obnovim kaj se tiče ovjesa, da stavim nekakve stvari na novo. Htio bi obnoviti motor na tom autu, htio bi obnoviti getribu. Rekao sam da taj auto nije slagan i da bude ljepotica, ali jednostavno i htio bi ga čak možda i prelakirati s vremenom. Ali velim, samo u smislu da ga zadržim, da bude uvijek kod mene, da bude jednostavno ne bo išao od mene. Uvijek hodam na mitove i trackdayeve, jer jednostavno to je takvo društvo, to je isto dio mojega svijeta kaj mene opisuje, tam se isto osjećam najugodnije. Normalno, volim zavoje, to mi je gušt, bil bi lud da ne idem na trackday. Možda malo bedasto zvuči, ali osjećaš se kao neki profi vozač, svezan si u sicu unutra, kaci ga, ganjaš se s drugim autima po stazi. Dobro, ne dovodimo se sad mi u opasnost, nego to nam je jednostavno neki gušt i tam možeš upoznati tek granice svojeg auta. Jedno se ovako voziti brzo po cestama, a drugo je na trackdayu gdje je recimo sve sigurno. U biti tam nije znalo me izvrtiti na trackdayu. Dobro, bilo je malo glup osjećaj. Čak sam se isplašil, mogu reći, nije mi bilo sve jedno, ali to je jednostavno škola, to je jednostavno iskustvo koje nosiš dalje i uvrstiš samo unutra, recimo u tehnike vožnje, aha, sam se nauči, ne brem baš tak napraviti. U biti i taj auto, kak se veli, love-hate relationship. Ima dane dok mi je dobar, ima dane dok ga volim, a ima dane dok bi ga najrađe zapali s benzinom. Opet taj sa svojim predrtima uspuhom. A ljudi ne kužiju jednostavno, ljudi ne kužiju da u tom autu truda, da u tom autu znoja, da u tom autu ljubavi, to jednostavno ne kužiju. Jer u biti njima auto prevozno sredstvo, a dok meni je auto strast. Kako sam već rekao i prije, meni je auto strast i da su u mojoj koži i da to vide mojim očima bi kužile, ali ovak ne bre niti njih osuđivati jer svako ima svoje na kraju krajeva. Najbolje na tom autu za mene je osjećaj vožnje. Znači auto komunicira s tobom, govoriti sve kaj rade, govoriti sve kako se ponaša. Jednostavno ga je gušto zato za voziti, jednostavno ga je lijepo zato za voziti. A najgora stvar na tom autu, kako sam rekao, tira me u bankrot. To je jako retka verzija toga auta i tipa pronaći drugi motor ili drugu getribu je jako teška misija i to je misija samo kam moraš ići u drugu državu po to. Vožnja je za mene sloboda. Samo jednim rečem to moram reći, sloboda. To je tren gdje se ja osjećam slobodni, gdje se ja osjećam mirni i gdje mi je jednostavno gušt. Znači samo ja i gdje je samo moj svijet i niko drugi. To je za mene vožnja.